مرحبا مثل اسماء زوفلاون مرحبا يسون ازات مرحبا سنات مرحبا يسون ارتديان بوساكي تدين بوساكات مثلا زرا مسا في الزوج تم ديت يفضل الاخبار كين مس بود فليقا انا وقال لان دفير مس بود فليقا كسن مس تبون وراند يون اظن راند مس بوادنان مس احمد ويحيى طاسي فهمنا لا اشيمي بوند مس تبون باش تكسن 75 يوم ناقل سكوسمي ايغوغال افوقارو الحكومه اشوف زمان هذه خميون فوق الحكومه بر 75 يوم يعني كان وين با طون باش يون ما يليفغا هذه ساعه بروغرام كان يخدم البروغرام ينس ونظن هناك عطاسيك تشارجون تمثل تلقى عطاسيك تشارجون باش تبون هذه فاكازكم كان اسكوسمي ادمنا ثلاثه ني ذي مقفارت العاليه ذي الجنازه رضا مالك سكوسمي ادمنا ثلاثه يقى عطاسي دينا تبون صاي والسنس توحسفن والسنس فرانس وزران امكانيس نام عند البوست كي تفكا تعطي لها رادقس بصح انا سقسيني انا شيمي هذا حمدو يحيى انا طاسيك ترجون هذا رومبلاسي باش تبون طاسي دينار بالك حمدو يحيى الذي تدفير لا كومباناكي مقال تبون مس 19 يقزرنا رانا طاس يقوم لنا مس حمدو يحيى زما دي فاكار برا ونسدي ديريكتومون اقارو للحكومه مثلا تقيل زيرنا سافاد نغالط مسال تقد نحضر فين عنان افدلاقيه فوقارو الحكومه اجوغلاند فير افدلاقيه شو تفهمان يمكن تفهمنا كلام مع ناس نكاي قرشن قلنا له ساتي نيت مورتنا وصل فرحم قرنيت مثلا اسا اذلوغ اهيل بوسيقو مثلا خلاف سعيدي وكذا مغناس دي الساتيت سي فرنسا خلاف الزوفلاك السلام عليكم مثلا خلاف مثلا سي خلاف سعيدي تسلط خلاف سعيد يتسلط أزول سليم أزوف لك يا مثلا سعيد تنمير ثم قرات إميتنا ذوك الناس تسل ذكا تسل ضيد سي خلاف يتسلط سليم وتسليغ ولاد كرا جايين بنيت نيتوريكم الو كنت خلاف يتسلط الو سل ذاك مثلا سعيد يتسلط زغرا ما إلا شو ضغط فيلا كذا لوك ديك مثلا خلاف سعيدي زغرت مثلا بالك السينا دفن ثفران تفشوا ك ودي سلاله ترى على كل حال يمكن مثلا فاض نهضرت مسير تاكين الناس حمدو يحيى ديوغان تيكس 4 يعني ماشي تيك تم زورتك تفكا اقارو ونبذنا الحكومه موتنا مس حمدو يحيى توسنا كا مش قاص طرف المهام القاضيه راه يعني مشكل زاد حواجيت ذي الوقات يصافن تسافيت يعني طاس الامور هكا يتبان كمشكي مشكي حوايجنا كا فلذاكي ايفان دا فقراء الحكومه بصح الوقت بالك يخاف الوقت يقعد انا كافير الوقت يمكن تقارن مسبوت في اللقاء قريب 4 سنين وسنسلارا قريب اكثر 6 شهور وتنوالارا طاسي دينان يعني تراث ايكال الفريش وال باش تبريبارنا كاتي فرنيد الحون 2019 هاني وغالنا عندك مثلا خلاف سعيد زعما سيدي فريداكي سي خلاف الزوف لك زول فلاك تورس الغاشد مرحبا بك سي خلاف يعطيك الصحه ثم سؤال كان مثلا خلاف سعيدي هضره يعني الوهامات وهمضيمي اكسن تبون ديال الوقت هاكي نو نكي بيرسونيلمون ماشي الحاجه يستوهمن باسكو اذا يبان يعني دي تزواره يبان باللي تبوناكي يكماسي اما يستغى فوس النسن واذا كان في عينات يتاتاكي الى ساتاكي المال الفساد الور كان النظام نغير كان الفساد او كثير كان باللي كاين الاول النغد كسوا المغاربيه يعني سور جورنال فيسبوك النغد باللي الحكومه تبون الحكومه فقط فاشلت والنغد ثاني والنغد ثاني باللي نكي والاستعراف غير باللي رئيس الجمهوريه البريزيدون لا ريبوبليك يقعين تبون باسكو او الزرير او السلير يعين تبون. Alors la question que j'avais posée, qui a
nommé Tebboune au poste du Premier ministre. Et aujourd'hui, Assadaren, mazal الشك وين غرا باللي le président de la République مسعود الفقام يقدم لا ديسيزيون يكسيس باسكو وسن الزراره وسن الزريواره وسن السليواره alors depuis qu'il a été nommé Premier ministre il a essayé. Ah bah, moi je l'avais dit, je me rappelle très bien que j'avais dit que ça m'étonnerait qu'il va aller très loin. جوستومون سي سعيد مثلا سعيد اش ما تختارنا هذا مزول كان اش ما يختار تبون باش هذه وغادا قارو على ونب. La question, on ne peut pas donner une réponse exacte à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui l'a nommé et qui l'a dégommé. صح اش من تسميك في ذا لي ديكلاراسيون مكان كونتر البوفوار دو لارجون يناد يعني البروجينو عقد شاكينو يساد سيس من بوتفليقه جي لا بينيديكسيون مزما دينا بوتفليقه سي لوي كي دون لي انستركسيون يعني اني يخدم هناك بوتفليقه دينا نخدميت تورا يعني ابري 75 جور كي كسيت بوتفليقه درا يعني اين دينا بالك الوقت ماشي الصح نا بوتفليقه يقدر الرئيس نعم سواء c'est une possibilité بالك كاين دينا اكن ماشي الصح يعني تخفيف كان الشعب الجزائر نا réellement يعني بوتفليقه يفيد عينا alors il est يعني يفشم ديوز لا كونتراديكسيون امش يعني le président de la République et dans ces déclarations, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui s'attaquait au programme du président de la République, quand il s'attaquait aux anciens ministres, quand il s'attaquait à Sellal et tout. Et Sellal, c'était qui? C'était un nommé du président de la République. C'était quelqu'un qui défendait le programme du président de la République. Tellement qu'ils étaient tous derrière, soi-disant, le programme du président de la République. Alors aujourd'hui, on ne sait pas qui réellement soutient ce programme et qui réellement ne le soutient pas. Donc, la contradiction, et moi je m'y attendais. Moi ça ne m'étonne pas. Son dégommage aujourd'hui ne m'étonne pas. Et il démontre aussi que ce régime-là, ce pouvoir-là en place, on ne peut pas le balayer de l'intérieur. Rappelez-vous, Mohamed Boudiaf, Winted, il a marché dans leur combine, ils ont éliminé le fils, etc. Et lorsqu'il a voulu s'attaquer à la corruption et le FSAD et la mafia politico-financière, et on l'a tout simplement assassiné. Donc ce pouvoir-là, moi je me rappelle très bien, le pouvoir donc nous sommes devant ou bien face à un pouvoir qu'on ne peut pas réformer de l'intérieur. استنجاج دو بانيك وزانا شو خدمن ابري 75 يوم بدنا راينسون سي بلانيفي زرانا شو خدمن يعني لا بروف طفره ساكيد شوفها سيسم بوتفليقه سفغا تديو تصارت موتناكم كوايلا بلامي انا الى اونكادري ما تبوني راتهم كنيس هضر يعني اشو طفرات ان زمان نفهم دي اللي موجاجاك. Bon, le premier message et la première lettre que Yani Zmarat a marqué déjà, c'est vraiment honteux parce que, paraît-il, il devait reprendre son travail aujourd'hui à Sagui et malheureusement on le reçoit bien avant qu'il rentre au palais du gouvernement, on le reçoit on lui dit que monsieur vous êtes limogé après 75 jours. Donc, et en plus, il revient d'où? Il revient de France. Je pense, et c'est un peu trop tôt,
c'est un peu trop tôt pour moi. La nomination, elle date que d'aujourd'hui. Le limogeage date que d'aujourd'hui. Après ses vacances en France, après qu'il a été, qu'il a vu, qu'il s'est entretenu avec le Premier ministre, le chef du gouvernement français. Et là, je crois que nous sommes en train de vivre quelque chose de made in Hizb France. Nous sommes en train de vivre quelque chose du made in Hizb. يعني بعد هذا الشيء مثلا سادي فرنسا ساعة فوز دي اللي مجاجين الشونجمون يجي. Mais c'est une question, je me pose la question, mais bien sûr, juste après ses vacances, c'est le dernier jour de ses vacances, c'est le retour, il est limogé, remplacé par Ouihiam. Et rappelez-vous, la lettre, Anidam, soi-disant, Bouteflika, a voulu remettre en place son Premier ministre qu'il avait soi-disant lui-même nommé, choisi. Et il s'est avéré que la lettre venait du directeur de son cabinet qui est qui se retrouve aujourd'hui nommé Premier ministre. Et donc, il y a quelque chose qui se prépare, à mon avis. Il y a quelque chose qui se prépare. Rappelez-vous que Hamdouhia, ça a toujours été l'homme de, comment on l'appelait déjà, l'homme de la salle besogne. Qu'est-ce que ce pouvoir prépare? Qu'est-ce que ce pouvoir prépare? مثلا سادة شدنا بوكيلة دي قارن يعني اللي موجة جيت صفرة كلير comme quoi le pouvoir de l'argent il est intouchable يعني وني فغان هذه سي هذه حاجه كالد البوفار de l'argent كي يبان صديق صنم كان خاطر لي تالمون يسعى زلم قران كذافو يسهل باش يوناتي في الدنيا هاتيكس. Oui, je vous ai rappelé tout à l'heure lorsque Mohamed Boudiaf, quand il était président de l'État, quand il a essayé, et il a beau essayer, il a essayé de frapper fort la mafia politico-financière, et il a essayé aussi deux raisons. Il a essayé aussi d'aller vers une véritable réconciliation nationale. Moi, je rappelle très bien de sa fameuse phrase هذه هي دي أمدها للجميع بدون استثناء وأجد فوسي وأثمد الجميع مرة sans exception. Ça veut dire qu'il voulait même aller, même y compris le fils, c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait vraiment aller vers une véritable réconciliation nationale. Et malheureusement, quelques temps plus tard, il a été assassiné. Et la lettre, le message qui a été donné par l'assassinat de Boudiaf à l'époque, c'était on ne touche pas à la mafia politico-financière. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que Tebboune a voulu avoir un certain courage. Et d'ailleurs, moi je me rappelle, je l'avais dit, M. Tebboune, si vous allez jusqu'au fond, si vous êtes prêt, si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, jusqu'au fond, et de toucher le hitan al-kubra, l'asmak al-kubra comme on dit sur Facebook, je lui ai dit en même temps, en ce moment-là, je vous applaudirai même de mes pieds. Mais franchement, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que c'était prévisible. On ne peut pas aller contre un système qui est verrouillé, qui est tout pourri, et un système aussi où des gens se solidaires, ils sont solidaires entre eux, même s'ils se montrent un petit peu parfois, qui se chamaillent, qui se bagarrent, etc. Mais quand ils arrivent au fond, et ils sont solidaires. Et je crois, j'ai l'impression que Ouihiam, Saïd, etc., tous ces gens-là qui sont au pouvoir, ils sont en train de, quelque part, de comploter, de s'entendre. Ils sont forcés, ils sont obligés de s'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous impliqués dans la corruption. مسادي بالك هل شمسونا البرومي كوتي الخبر بوساكي اللي موجزه كنا نتبون بصح الدوزيام كوتي لوتر كوتي لانفورماسيون سي لا نوميناسيون دو احمد يحيى تراك تشيني اسك ça vous a étonné يعني الشويه كي فار اختار احمد يحيى شي ميدام دناكي زرا تيكت لا كاتريان فوا ولا كافوقارو ونبذنا الحكومه موتنا اش من شويه كي اسك ça vous a étonné سي un choix logique ديال الوقت هاكي non ce n'est pas un choix logique. Ce n'est pas un choix qui m'a étonné et je vous rappelle que je crois que c'est pour la 5e fois qu'il revient à la tête du gouvernement. Et c'était prévisible. Pourquoi la lettre soi-disant
venue du président de la République Bouteflika pour remettre à sa place son ex-premier ministre Abdelmajid Tebboune. Et quand on disait que c'était lui qui était derrière tout ça, et rappelez-vous, à un moment donné, sur Al-Magharibi, on a parlé de Yani Harb al-Awsat. C'est la guerre des clans. La guerre des clans, je crois qu'ils sont en train de, tellement, comme je l'ai dit, ils sont impliqués dans le façade jusqu'aux os. Donc là, je pense que Hamdou Hiab, cette fois-ci, c'est lui-même qui veut s'imposer, mais je ne comprends pas. Est-ce que, franchement, s'il pense qu'il peut s'imposer pour l'élection présidentielle de 2019 en prenant la tête du gouvernement aujourd'hui, je pense qu'il se trompe. ثاني ملتك مثلا خلاف سعادتك الصحة وقي مثلا ضم غنازي سياتيتك لأنه دي سي فرنسا يعطيك الصحة هذا ديغات مثلا صرف الحم قران ساق مثلا داود عزوق وقي عند ضم غنازي سياتيت إجنا نكودي سيل زير ثمانة سي داود الزوف لك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سي داود يعطيك الصحة مثل هذوك الناس تبوني روح أحمدو حيا وغالد هضرا لانفورماسيون كي سوهمي كنا يعني لا تشارجود ان شونجمون ماكي. Sincèrement, j'ai été surpris à 50%. Je savais que Tebboune allait partir. Ça c'est clair. Je ne savais pas qu'Ouihia reviendrait. Parce que là, c'est la 4e fois. Finalement, c'est le 4e mandat de M. Ouihia. Hein. Il part, il revient, il part, il revient, il part, il revient. Ça avait quand même une carrière incroyable depuis que il doit sa promotion à M. Zerouel. Ce Zerouel avec qui il a travaillé comme attaché à l'ambassade d'Algérie en Roumanie. Et aujourd'hui, malgré les humiliations et les vexations, il les renvoie, il revient pour donner un coup de main au cercle présidentiel parce qu'il est animé d'ambition démesurée et c'est donc la victoire d'un clan sur l'autre. C'est un clan qui a chassé un autre clan. يعني سي داود يعني بالك عطاس لي زاناليست ناوغي كتب عن تمثيل تاكيناند سيرتو ابري العيد من هناك ثلاثه مزم هذا طرو مسكو تاني ديال مثل مقفار دينا يفان يافي اون كاسور سي ان ميساج كلير سعد بوتفليقه كوم كوا اين خدمك تبون اني با سيتي با اكسبتابل و كو لي جور تبون توحسبت كتشيني يعني هذا الميساج كي اللي باسي كو سعد بوتفليقه سي فري c'est l'homme fort du pouvoir Toura? Je pense que le pouvoir, avec toute sa nébuleuse, a exprimé un message très fort, c'est clair, les choses sont en train de se dissiper. L'homme numéro 1 actuellement, c'est Saïd Bouteflika, aidé par Ouihia, dans tout ce qui est basse besogne, mais y compris les messages, c'est lui qui les dit, c'est Ouihia qui les dit. Donc les décisions sont prises par le frère, le président, lui, je pense on est dans un scénario bourguibien pour le président. Hein. بصح شي اختار احمد يحيى سي داود. Le système est en panne d'hommes capables de mener à bon terme ce genre de... Ouihia est le plus indiqué parce que c'est quelqu'un par rapport aux éléments, par exemple aux anciens ministres, le chef du gouvernement, Ouihia est le meilleur. C'est le moins mauvais. C'est un génie au service du mal. Il sait très bien comment assurer la quadrature d'un cercle. Ouihia est un démagogue, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui est connu, qui a géré dans les moments difficiles. Il a l'expérience et donc on a plus besoin de lui. On n'aime pas, mais on a besoin de lui. Voilà pourquoi. Justement, c'est Daoud, c'est Dinan, يعني différents قاعدين كاتمي c'était un message تفرتيك كاع وقدود avec les 80 à 85% d'abstention. Il بالك قدود il a compris الحكومة أنا بدي ils ont compris le message et que Bonteboon avec un message contre l'argent de la SAN, le pouvoir de l'argent, il va récupérer la popularité dans l'opinion publique. هذا راه حمدو يحميتي داران فقراء ونبذ ça va renforcer l'opinion publique, ça va adjuveur الرأي العام. Au contraire, la popularité de Hamdou Yahya quand même n'est pas vraiment aimé مزم هادينا داخل بوغدود. Salim, si vous regardez à l'instant même sur le Facebook, il y a un pot de yaourt. Tous les jeunes d'Algérie sont en train de parler de pot de yaourt. Ils mettent la photo d'Ouihia, un pot de yaourt à côté. Si vous regardez sur Facebook à l'instant même, l'image que ça donne.
Cet homme n'est pas, il est anti-populaire. C'est un homme qui n'est pas aimé, même dans son propre village. C'est un bonhomme qui a des ambitions démesurées. Il est connu depuis belle lurette. Le pouvoir est en panne d'hommes et d'idées. Il n'a pas de remplaçant. Même Bouteflika aimerait mourir sur le trône, mais il n'y a pas quelqu'un, il ne voit pas quelqu'un pour le remplacer. Et donc, Ouihia est un homme de service. C'est un homme de service qu'on utilise. Et lui croit qu'il a sa place à côté de Saïd. Parce que Saïd aussi aimerait remplacer son frère. C'est un problème de 2019. Et donc, un clan au niveau de ceux qui dirigent le pays a réussi à chasser un autre. Le clan de la mafia financière, de la mafia politique. Rappelez-vous, Boudiaf, quand il avait dit la mafia politique et financière, ce qui lui est arrivé. Hein? Regardez, et encore... بصح سي داود مثلا سي داود سي كواس اللي كنا قاعد يهضرنا كامل انا قال زكاء ويحيى كونتر سعد بوتفليقه ثورة سعد بوتفليقه لوكدو يحيى انو قلنا اللي كلون كاع نزال كلون نحيا ويحيى سعد بوتفليقه بيسك نونيكسن تبون سي كي لوتر كوتي يعني لوتر كولوماز مادين. On a entendu dire qu'il y aurait un clan qui agit dans l'ombre. Et qui agit dans l'ombre, c'est un clan qui serait, qu'on pourrait appeler légaliste, et qui voudrait appliquer l'article 122 de la Constitution. Parmi, dans ce clan, il y aurait aussi des militaires. Mais je parle au conditionnel. Hein. Je parle au conditionnel. Et Tebboune aurait eu des rapprochements avec ce clan. De l'autre côté, c'est Daoud. Il y a un message fort qui les observateurs qui c'est un message fort de la part du pouvoir de l'argent, la mafia financière qui est pratiquement intouchable. C'est exact, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un message très fort du FCE et de tout ce qui gravite autour de l'argent sale. C'est le triomphe de l'argent face à la vacation, à la vacance du pouvoir. Parce qu'il n'y a pas à la tête du pouvoir, c'est absent, il y a quelqu'un qui s'est emparé des prérogatives de la présidence et il s'est appuyé totalement sur un faux syndicat des travailleurs, c'est le Saïd, sur un faux patronat et on a fait un pied du nez aux électeurs du 4 mai. Le 4 mai était une très belle réponse du peuple algérien. Mais là encore, le pouvoir est sourd et autiste. Il répond en ignorant les demandes du peuple. On fait semblant de changer, mais on a continué. Et on a donc sacrifié encore un mouton de Baïd, parce que M. Tebboune est un mouton de Baïd. Justement, c'est Daoud, l'Algérie, ça fait des années où Divana وقروش Divana رئيس يهضر لك les changements قال ça fait pas longtemps il y avait الفضيحه مازال دينير المينيستر du tourisme سارنت pendant 10 jours مع ديك سنت ثورا البرومي مينيستر pendant 75 jours مع ديك سنت اشو ذا ليماج مع ثورا الجزائر باربورات مولاقين برا. Si Salim, l'image est extrêmement négative, L'Algérie est en train de reculer sur tous les plans en matière de politique des affaires étrangères. Parce qu'elle est gérée par des étrangers aux affaires. Le ministère des Affaires étrangères est géré par des étrangers aux affaires. On va commencer par le ministre des Affaires étrangères actuel, qui d'ailleurs a été reculé, il a été recalé il y a quelques années pour passer d'un poste de chef de service à un poste de sous-directeur au niveau du ministère. La fonction publique avait rejeté son dossier parce qu'il n'avait pas les bagages pour devenir sous-directeur. Celui qui aujourd'hui remplace Ramdan Amamra. On appris qu'actuellement, on voit le retour du Maroc. Le Maroc est en train pratiquement de reprendre sa place au niveau de l'OUA, avec le concours du Sénégal, du Cameroun et des pays avec lesquels on a des difficultés. Il est en train de régler les problèmes en Libye, il organise une réunion des opposants chez lui. Il est en train de régler les problèmes au Mali, donc il est en train de régler les problèmes de football, de sport, mais à caractère politique, puisqu'il veut organiser la Coupe du Monde. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas l'Algérie n'est pas derrière, il n'y a rien du tout. Les Libyens ont négocié en Algérie, mais en l'absence du président et un ministre sport, ils ont été terminés leur match en France, chez M. Macron. L'Algérie était absente avant que celui qui devrait être désigné. Donc l'Algérie, en matière de politique étrangère, a fait un recul de 40 années. Si on revient un petit peu en arrière, depuis 62 aujourd'hui,
l'Algérie, sur le plan politique étranger, elle a eu 3 faits d'armes importants. Le premier, c'est les accords d'Évian. Les accords d'Évian qui ont vu l'indépendance d'Algérie. Le deuxième, ce sont les accords sur les otages entre l'Amérique et l'Iran. Et le troisième, c'est les négociations sur la nationalisation des pétroles. Pour ces 3 faits d'armes, en matière de diplomatie, Bouteflika était absent. Il n'a jamais pris part à l'une de ces réunions. Donc vous voyez qu'on a mis quelqu'un qui a eu une diplomatie usurpée. Et on ne peut pas faire de diplomatie étrangère dans un gouvernement dirigé par Bouteflika si on n'est pas faible, si on n'est pas soumis. Et le départ de Ramamara, remplacé par Mustahak, s'inscrivait dans cette affaire-là. Et c'est l'Algérie qui subit un coup, une sale image de l'Algérie sur tous les plans. Et vous voyez un jeune président français de 39 ans qui ne se déplace pas en Algérie parce qu'il n'a pas d'homologue à rencontrer. Donc la politique étrangère est le résultat de ce qui se passe dans le pays. تنميتك مثلا داود عزوق مثلا هذا مغناز سياسيتي كلان وجود سيل زي ثمانات تعطيك صح هذا دعت مثلا مثلا علي اي جودي لا مغناس توسنن دي سياسيت سي فرنسا ساعه علي جودي ازول فلاك السلام عليكم ازول فلاك ازول فلاون ازول وكاد يغدي يسمح شي كاميرا مرحبا سكاسك مثلا علي جودي يعطيك صحه مثلا ذوك الناس اك مثلا مزود كان فاغ ام تي كومونتير شو دينا لراندي وكذا كفر المسوي يحيى هناك وقت ان شونجمون سالوتير هناك على كل حال محمد يحيى اللي كونو ان طونك باتريوت اي ان اوم دو ديفوار l'Algérie تحواجيت ويتوفات اش دنا تقول سي ان شونجمون سالوتير بور l'Algérie ما سي توت في نورمال خاطر ذاك فارينس كل يوم يلقى في الاستعراض كل خنفوس عند مغزال دونك هي اليوم عزيز في مولانيس دونك لو ار ان دي كي ني لي سيرفيس كي ني سي الرومان كي سي ميديلو لي بو لا ماجوريتي نزرا بلي سي ان بارتي بريفابريكي بار لو دي ار اس لي سيرفيس دو سيكوريتي دونك سي تو افي نورمال كو حمزه يحيى السولناس دا خاطر تزواره سي لا روت سكور سي لا روت سكور خاطر كل ما جات دائما الى لا مي تحواجن اش تسولن مي كبدا مي عين ديك صف القرن انت يرجو مي كفى غادي تسوتوني غادي تشكي غادي تشييت مي ديوغال فوالا يساعد توجور امضيقس يراسن صافي 25 سنه كيني غادي نسيك خدم لا بوليتيك دي راديكاسيون نسيك خدم لا بوليتيك دو لا ريكونسيلياسيون فوالا دونك باش جوستومون سي مثلا جودي على سقسينا سورتو الاولي دينا سي ان شونجمون سالوتير يعني هضره تبون 75 جور اشو ديبول خرابي ثمور هضره الى في دي شوز يعني اديوين لا كاتاستروفات مورتي مي رندو حياه كوم ان شونجمون سالوتير اشو قلنا على الكارثه ديبو تبو زرير الا كنزر باللي ما نستر شري يخدم كيجيني اونفا هو كيقدش اسم بوتفليقه كيخدم السمرابيل لي ديرني جور بنات بوركيبا في السيافور bien que يعني la comparaison n'a pas lieu d'être محسوب ودي بالك كل حاجه نكومباري بوتفليقه بوركيبا خاطر بوركيبا سي ان نوم ديتا سي ان فيزيونير غاس مايلا يسقسر غاس كراس دونك الدقيقه نوالا باللي نشفى بوركيبا المناس تو طون سي برومي مينيستر سلون كارفير المداد هازكزاو هذه يكسي ينومي رشيد الصفيار يغادي يكسم الزالي يغادي بود بن علي وتزينا 3 ايام بوسان يغادي ناسي بن علي غاكسو اكزاكتومون دونك الا كنزر شو لا كريديبيليتي شو المصداقيه شو وزالي سوا ان غوفرنمون ارا ديفون دابور دون ان بارلمون شكارا نزرا بلي لي ديبوتي à grande majorité de Carrara, c'est le 100% parce que donc c'est un parlement préfabriqué. Et on a dit que se tenir. عشان نرجو البرلمان ما كاين تبون بون اغسيل بس نكون هذا بويا كاين النوم دائما يتفقدن داك تسترجوا دارا دونك السير دي عدي السياد ساتو عدد السينا بونا غتتبون 75 يوم لانك دواكيني ثاني اللي تكونتر لا كوريبسيون يبغى ديال رزال الجزائر مي ونزرى بلي راه ما تفضل غصح كانتي دواكيني ثلاثه ديال الصالون داتونت ديال الصال داتونت يتراجعوا 2019 ولكن ما في تسبدن
الرقاز كيدي في الدين يبغى يكرت كونتر حداد كونتر سيدي السعيد كونتر لا كوربسيون ذا وطني ونزرى هذا الشيء اللي نزرى باللي البوفوار هذا فون العمر يثلي فيه وين محسوب يمصفضا يدس الشوط المبرفاني نمطوفني غتورج الصباح سيد حلنا دوغال ثمديتنا هذا شهرين ثلاثه غدوغال دونك نزرى هذا فو نساو قرنا سيطو يزاد غير يرجن فيط اوزافو في 2019 تورا نزرب البوليسمون ونسكن اللي خرا في مالنا ونروحوا زمان هذاك اللي خلينا في الشعب باللي صافي 5 سنين كاينين الجزائر تعيشين بلي غسلوين تكذوذا بس عسى اجمثنات على جودي تناد اول تبون يعني هضرات ولا تبون كذا تبريبارينا في 2019 كم كوا يتوحقار نقلي هذيك سكا اشكرت كيل ناشور دينا كيل فساد دونك ميلا ان 2019 هذه يغال بوبولار زعما هذه يغال اسلوي تموت الدراي لا استراتيجيه كذا كاينين زيني تخمم غير دينا الشهر دبر يحيى بوينتيد زرا جامي برومي مينيستر دي كونديدا دونك لا بويندو يحيى سافو دير يفا جيري لا ترانزيسيون غينيا 2019 في قيمه سيدي قيمه سوق السوشي دونك بويندو يحيى سي لو بلو فيديل دو سيستيم ينعم يربح دونك يبي ماشي نساني الزناد ماشي نقرص يقرص نزري ذكر لي كادر الحبس سي ان نوم كي اكزيكوت على سي ان سولدا فوالا ويحيى بوينتيت سي ان سولدا بور اكزيكوتي مي تبون جو بونس با بلي سي لا روتريت جو بونس بلي تبون يلون كريديبيليزي ولا ميم جرى سور لي ريزو معاك يا تبون يبغى يزيزدك تبون كونترا الناس ولا ميم نقل حتى دوك سيدي السعيد بدا السيرون زيد سور لا ديفونسيف ميم داخل لي جوتيا بدا كرا خاطر زرد لو اف ال ان لي جوتيا لي زورغانيزاسيون دو ماساكيني سراجون توجور لي زوتر سوفلا بدا ميم هكا داخل لي جوتيا ايوا كاين هذا روتيري الكونفيونس سيدي السعيد 5 دقائق وغالني عرضيتني تشاني من سين هضران تفرقيرها دونك كاين جو بونس بلي ils sont en train de préparer تبون ايوا كاين ils l'ont crédibilisé وكنا دي حكيمانيس il va se refaire une santé de se préparer على خاطر le pouvoir est en panne d'action يطومبان كركاز نودي قيموا ديال مرة ولا غنمشي خنون كي سون امبليكي دون لا كوربسيون لا معنى تاكي مرة سي لاجيتاسيون ذا شو القدرات ساعو ثمورث راهي نومين مينيستر الصباح في ديكو ميثام ديت بس سيت اجمثنا جود لا استراتيجيه كاين اللعبه كتقارنا الجو كيخدمون اشو لي زيفيز مال شاف المورال باغ اكزومبل لي ماجسترا وقاذني اونات فانا الحرب كيف انا كسن الفساد مش كدوانين اسلويا مزوالون قال الى ديكلاري لا في دي ديكلاراسيون قال بوفوار لارجون كان نيكسون في الشعب انا شعبي يبغى ديك الفساد كي يسعى النيه باش هذه اتاكون جوستيس مالي ولا الفساد مش كدي وليت مثالنا قال يغال رد فيه يعني شو لي زيفيس انا في المورال بومدانك سدري حق نزرب باللي سكوزي يروح على الاوزافو ويروح على الفساد لا كوربسيون تروح على طونك لو بوفوار اي سور بلاص الا كنصير كون زميراره غنسلو كان غتبونا كاين لي سانسير وري زميراره على خاطر وكيو نزار العسكر اثني السوتونين اثني بروتيجين اثني عالفون اثني الشن دونك زميراره تبونا كيني بوينتي ذاك ويتي تبون سي ان جيرون سالاريي دونك وزميرا تبونا لي استخدام لي زاكسيونير باسكو دون اون سايران لاني مولا نشير لي زاكسيونير الا ان جيرون راكن تبوين بوتفليقه سي ان جيرون سالاريي وزميرا هذا يخدم من ولاد وناس ثاني عداد الشراع ثاني ساعه فلوس البطال ثاني كسند الحق الشعب ديك الدائره توفيق كسن كان الجزائر دوبي 1990 كاتو لي كونسيي داخل لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك مازال راه تستيري لي فيسال مازال تسكيني خد اثن دارس يموت اثن يموت راه اثن توفيق يموت اثن يموت راه اثن بوندو يحيى اثن ذكر نتبون هذا كيسي دو لاجيتاسيون pour occuper l'opinion publique dans tout ça les morages تسكميت
النيجير بوينات السيستم بوينات السانيتير السبيطارات ونسارة لا كولات تلحو غير النيجير نزار لا كولات دار نقل الشيخ سميتها دار نقل ورش للشيخ انت تمتساتني موضان ديال السبيطارات وساعدنا للسوشيال وين الدواء انا نسوالي غلغاشي تم 3 مرات مثلا يزري من باش كاينين غتشجعني موضان ديال الجزائر غير فرنسا تالمو ونسارة السبيطارات ونسارة كاين السيستم اليونيفرسيتير سي اون كاتاستروف دون تو سا تكملان راه تسن راه تساكرون مازال لي كروند سوسيتي راه تتغلي تنوراو نسن دون تو سا النيجير راه تكمل لهلك راه يتسنارني القله التغازات كذا كيسي دو لاجيتاسيون اون توكا بود تبون ويحيى مكاينش ناقص بودره في السافر من الناس قاسي وس وما يوث وبغون يبوينتيد نزرب بلي ادافو سي لو مامي ديفوندي الكود دي طاب واش من غنعبا رمضان سلكلون وجده ارا الساكينين سي لو مام دونك يعني شي مثلا جودي لي كلون ياكي تمساتي لي كلون تمساتي لا غير دي حرشن دي غوزافو وتسامن دارات تمساتي كل سي ان سيناريو لا امنو غير لا ومنا غير لي كلون باسكو كل سيكلت ما يلي ولاش الكونسنسوس يتفاضوا منو غير برا يتفاضلوا غبار نسن تفاضل الريحه نسن غير برا لا معنى الا قصرت باللي غا في ليسونسيال اموشان نسمي غزاز وتسمس بلعناره وزمن الميوتشن كراسن الا قنزر باللي دائما ثم يجهدون راهي بلاصين لي بيونينوس راهي بلاصين الوزراء لي كونسول لي زومباسادور فماك ما يجهد لما انا كنزر باللي في لي زانتيرين سند المحال اللي هو يفك نفوس دوك زافو المحال اللي هو يفك نفوس دوك ايضنين هاد مناسين تصور لك نادم يقراح لا معنى المحال اللي ودي فغنا ديني سيدت ذا شي قدرون دخلوا ذافو ياك ثاني ميرتيكاك مثلا جود يعطيك الصحه نانو تساهم زرار السريه ذا شوت نفهم يوث الحاجه خدم السدهوينا داخل الساكيكي السلك كيف تنسوالي ايوا كانت دير لاجيتاسيون يجرنا ننسون تلفزيونات نسون لي رولي نسون دونك بلي ثاني اون في سوا ديز اون في بوليتيك نسايا ريان يعني في بوليتيك ني ريان دي تو ثاني ميرتيكاك مثلا جود يعطيك الصحه مثلا جود علي وكذا مغناس سياتيتيك لانه كودي سي فرنسا يعطيك الصحه مثلا دوغا الجزائر ثمانية توصل الفرحة مقارنة ساق مثلا كلام كبير وكذا نغمس دي ليبرتي سي كلمة زوف لك والسلام عليكم. شكرا لك يا مثلا كلمة يعطيك الصحة. سي كلمة شي رازق مثلا علي جودية ياكل اين ضرونا كوسنا كي قلنا له سيرتيسيون اجيتاسيون ديال اللعب لا غبار روان نبوكدو دراني اكدو دي لي فريمون هوموجين سي ان استراتيجي واش قدرنا كي توتي بلانيفيي توتي هذا يكشماني ديال البلان سنه 2019 نعم كنتو ويا الكونترير يعني هذا فويل في دي مومون ديفيسيل il panique يزرارنا ديالنا ودي كس شنو اشو رايك ديت مسالينك نايس c'est-à-dire dans il y a une constante qu'il faut toujours prendre en considération, c'est que on a affaire à un système politique qui est opaque, un système qui est très fermé. C'est-à-dire donc même des analyses mais c'est sur la base des indices, sur la base de certaines déclarations. Mais nous n'avons pas tous les éléments de réponse pour faire une lecture normale de la situation. Mais ça exprime tout de même qu'il y a une crise actuellement, une crise terrible. Donc, voilà là que tout le monde sait que la crise est liée à l'absence du président. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une forme de restructuration du système. Donc, il n'arrive pas à trouver la meilleure formule. Bon, c'est-à-dire si le remplacement, par exemple, on fera Ouihia, on ne sait pas exactement quelles sont les considérations qui ont poussé Bachar Ouihia, parce que il a l'expérience peut-être la gestion de la crise, des moments de crise. Mais en même temps, il met le hal aussi, vraiment il met le hal يسوي جديد pour 2019. Donc, c'est-à-dire toutes les pistes sont valables pour mais personne ne sait exactement quelles sont les véritables raisons dans les véritables objectifs recherchés. أشد هذيك مثلا كلام كبيرة ديال الكومونيكي نعتبرها لا بي اس لاجونس اوفيسيال اللي فهمنا يعني
في كان خبراكين يعني مسبوت في اللقاء يشاور يمدبر نابيان وقاد يتمثلنا كا اوكدود دونك ils ont déclaré ils ont من بعد لا ديسيدي ديك تبون هضر ان كومونيكي ما شو تفهم شنو من ميك شاورا كاين دبرنا كلابيان من مين امكن يشاور امكن يملال اسكاني توتي سكريت مولتنا ونفهم مي فات قرارك دانيير مينوت Oui, ça c'est bureaucratique, mais justement, avant de poser la question de la PS, comment se fait-il qu'il y avait, on a parlé des instructions qui ont été données à Tboun, mais qui sont passées par des médias de télévision privée. L'APS n'a pas parlé, c'est l'agence officielle de la télévision d'État, de volontaires sur les instructions, mais en même temps, personne ne les a démentis. Personne n'a démenti, ils existent, mais ils n'existent pas. Donc c'est pour ça qu'on est dans un système où il y a la manipulation, où ça révèle la guerre des clans, parce que c'est-à-dire chacun fait passer le message qu'il veut faire passer à travers ses propres canaux à ceux qui sont sous sa direction. Après, certainement, il y a une ligne rouge qui ne peut pas dépasser, quand même, qui ne peut pas jouer sur la stabilité et tout ça. Donc il y a une situation où ils ne peuvent pas la dépasser. Mais ça risque qu'en ce moment, il y a, c'est une évidence qu'il y a une grave crise au sommet qui est liée à la succession. Après, est-ce qu'il se ramène sur un candidat de consensus dans chacun qui se déplace à Aguilès? Ça, on ne le saura pas avant quelques mois. سي مثلا كان كبيرش اجد ناد بويضه يعني ترى البوفوار دو لارجون زعما دينير لا مافيا فينونسيير انا قلت بور سيتي الميساج برينسيبال ام زوارمي في دوك اللي هذيك الساعه البوفوار دو لارجون البوفوار التساسيت نفرقا غاني البوفوار دو لارجون تقيم لي بروجي دفنو تامورت البوفوار التساسيت هذا سلحون تامورت بوليتيكمون ترى الميساج ماكي يعني ils sont intouchables البوفوار دو لارجون يعني قدود يعني صاي يفهم كوم كوا لا مافيا فينونسيير كي تسند كذافو التيان لي ران اي سون زمردارا انت حركوض. Bien sûr, c'est ça l'image, c'est-à-dire c'est l'image qui va passer chez l'opinion, comme quoi ils sont puissants. C'est la deuxième victoire. D'abord la première, c'est qu'après qu'ils ont réagi juste après la fermeture de l'école de l'assurance. Et puis la deuxième, c'est le fait qu'ils ont réussi à avoir la tête de Tebboune. Ça veut dire qu'ils sont très très puissants, qu'aux yeux de l'opinion. Mais malheureusement pour eux, c'est pas aussi une image une image qui sont dans la construction, qui ont un projet, une vision. Donc c'est-à-dire c'est-à-dire eux, là, ils se mettent dans une situation. Ils ont gagné la bataille contre Tebboune, ils ne peuvent pas gagner la bataille avec le peuple algérien parce qu'ils s'affichent comme étant des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet. justement أولا مثلا كانوا كبيرة أولا كما زعما صح ساعان ان فيزيون بارابور او قدود اسك سانتيريس مازما ديني غير لوبينيون بيبليك اسك توالين يعني شي اللي عندي عين تخميم بوكدود وكما الا ذلك كي بالك كان غير الحل بصح بارامون كرا قارن يعني اون طلع شو خدم منه هني لو كان يتخمم وقدود يعني يا ذا الحيض هذا ذا البحار جالسون مكون يتعاشي الجانس وكذا كيش اللي عنا يعني لوبينيون بيبليك. Absolument. Et c'est ça le danger qui nous maintenant. C'est parce que le système, il reste fermé, complètement fermé au peuple. C'est-à-dire, ils essaient d'imaginer des scénarios, d'imaginer, de préparer la succession en dehors du peuple algérien. Or, les processus révolutionnels, ils ne sont jamais défini à l'avance. C'est-à-dire, donc, on ne sait pas quelle sera la réaction du peuple à un temps donné dans l'histoire. On dirait voilà. Mais c'est pour ça que parfois ils sont pris au dépourvu les régimes qui n'ont pas pris en considération la vie de l'opinion. Ils sont dans une situation de préparer leur scénario. Il y a le facteur de l'opinion.
et qui leur a donné déjà la réponse 4 mai. Donc, il peut leur donner aussi une réponse le jour où ils vont décider de le solliciter pour le vote. يعطيك صحة مثلا كلام كبير تنمير تام قراطس كراطس يتمثل عندك شمنا سجايت مثل قدر تجارة بوهل بس جاش شكرك مثلا خلاف سعيدي مدبرة كان هذا مغناس ساتي تيجي نكودي سي فرنسا شكرك مثلا داود عزوك لا مغناسنا ساتي تيجي نكودي سيل زير ثمانة السوارق مثلا عليه جودي لوك كريم كبير دينا مسن وإلى دي فرنسا مثلا كلام كبير لا سيل زير ثمانة مثلا كنشكرك كونوي مثل ممكن ناق قيم دوك ناغ ممكن ناغ تجي تمثال بوساقي وسنا قد يلحونا دنغالة تمثال تجد نوكرا إن بقاو نظنوا نذا ندفك القراية نسنا في تمثال تجي أفد لقارو ونبه ذات مثلا دينا قيم لنا ربي والسلام عليكم.